Tulog si Zian Boy. Tuyog sa kating? Oo, walang ko na. Boss. Ano, boss? すごいね。人が住んでんだもんな。全員知ってるだろうな。何が？ここに住んでる人。ああ、そうだよね。それ悪いな。なんで高速行かせんかったの？あれ変わらんのかな高速。すっごい雪だねこれ。ねえ。これ機械が穴にしたんだよね。そうそうそう、全部道路に落ちてるやつ。そうそうそう。周辺エリアのお土産情報です。タッチすることで詳細を確認できます。May pedestrian din na kahit walang kabahayan eh. Nande tumatero no? Ano dari mo inay no ni? May ano eh, may traffic light eh. Pag Japanese ka, pag red light, red talaga, hindi ka talaga pwedeng gumalaw dyan. Kaya dito yun, hinuhuli kahit walang may camera na. Oh, may camera yan. およそ camera yan, 150メートル camera 先 yan. 右方向です Ting magugulat ka na lang, may ticket ka na. Sa highway, pag overspeeding ka, 31km magugulat ka na 道 lang. なりです Pinapadala yung Oo. Grabe yung snow. Pero ang snow, ano natin yung kore ga aru nano, naka, pattern ga aru nano, snow ga. Diba? Puntik-puntik ang snow ba? Diyan sa taas, dyan ang fog lang. That's fog dyan din. Dyan yung snow. Kay init mango, diba? Init. Nagmelt ang ice. Diba? Oh, amo dyan mag-fog. Nag-evaporate ba? Nag-evaporate ang ice bali na himo na sabnan mobalik na siya sa taas, matubig na sab.なんかこの辺にもあるのって世界遺産。世界遺産ってWorld Treasure? 何があるの? なんか同じようなやつがあるんだって。 Una Gio? Ah, aron da. Tignan mo, meron din para maliit nga lang. Ah. Para sa Shirakawa go. Ano mo mga bayay? Oh. Pero gamay daw. Chichay. でも世界遺産って書いてあってワールドトレジャーほら De mo chichay. Kunay. Ara? Ang kuguray lagi. 持ってる持ってる Yesterday. Country road. Take me to the place. Ako pa ka nakapunta sa Trinidad. Shirakawa? Oo, diri wa yapa. Sa Shugawa yura no yapa. Tonami hajimete da yo ne, watashi tachi. 来たことない Mm. Wala doon na yungで右 Pila ra kan ka oras na ato na nanji ni tsuku no? Kaite nai? 12時42分 40 minutes ting. Tulog ang bata. Napagod. Ikapoy, tangan siya bumagtas nito, Shirakawa ko.
温泉だってこれ。これ温泉。温泉は絶対嫌だ。うわー綺麗ね。これ。多分これ見ながら温泉入るんだと思うよ。あーhindi nakikita yung ano sa Hi, Tiwason. Shout out Tiwason. めっちゃ綺麗。この色が違う。なんか変な色だけどね。余ってるからなんじゃない？溜まってる。あ、溜まってる。動いてないってこと。そうそうそう、動いてない。Shout out kay Tiwason, Christine. Christine Altising de los Santos. Nataas pa sa imong pangalan, Dayway.すごいなこっち雪。全部雪だからね。So rin eh. ほん Grabe で yung ice 熊が出 niya, るんだね。 Oh, my beard, my bear. My bear daw, my bear. My red horse pa, my red horse. My bear. Daw mag-sign gud mo. Pag makita nimo dyan jay drawing na bear, bot pa sa bot dili down diha magbantay kay jay kuan niya jay. Itom. Ne, kukuday tay kuro bear naman ne. Oh, bear. Ang polar bear manggod kay ato sa polar bear te. Aro no koko shiro yats. Shiroi bear, polar bear. 知らん。あ、北海道の上の方にさある。北海道このなゲストハウスだって。ゲストハウスか。すごいね。めっちゃ雪じゃん。 Kanang gusto kong magtanaw ng kahoy ba? Kuan-kuan. Hindi kung baligya zone. Baligya siguro. Ko ski jo? があるどっか近くに。でも雪もないじゃんもう。まだ世界遺産なんかあるんだね。ここ終わったんじゃない？36 minutes na lang ha. Bili na siya pero muna nita kaon kay alas 2 pa man ang kuan gold. Alas 2 pa dili cruise ra siya murag cruise ship ra bali ba? Mo cruise ra ka balik na sa dajon.見てこの辺もだよほら。 本当だ。Diyan sa bata diri tanaw. Mga native houses nila. Pero nasagulan na. Mamaziteron na yun eh. うん。だから人は来ない。 no, Fukino. 霧の里。 Ako da ne. う Ako da ne. Fukino. Mas ako pa yung Japan sa Pilipinas na lang. Sa size? Inday kay an Japan Pilipinas mango dili maglisod kay di ba nagbuyag-buyag. Ang Japan mango dili mango buyag-buyag ting. Pero kung pa-slide in Japan ka sa Pilipinas, Tigaw yo. Masadagan ang Pilipinas. Ne, Shima. ang ano yung Japan sa Shima wa Nihon no hoga oi janai desu. Pilipinas hoga oi Shima. Ang Pilipinas mango data ang isa sa pinakadaghan sa 知らん。自分で調べてみればいいじゃん。わかんない。 mas ang pa yung Japan 14,125. Na isla? Oh, Amo? 島っては Philippines 7,000 lang eh. 日本って周りめっちゃ広いからね。戦争の時のあれで。 Kalahati lang yung isla ng Ang land size ata ang mas tako ang Japan eh kaysa sa ano.
daghan ato an una kay mas daghan ang population ng Japan. Ito pag-abot na ako diri mga 10 years ago ata. Mas daghan ang population ng Japan sa Pilipinas. Kuman gyate gilabuan na. Napagod sa lakad yan ba? Malaki yung Japan. Malaki. 300,000 square feet. Kilometers square lang eh. Square kilometer yung Japan 378. Ang gani.すごいねこれ。 Ay. 雪よ。 Ah, tanawang ice. あ。見てこれ。